bonjour, quand vous voulez. مرحبا بكم. اختارت اليوم إن شاء الله la leçon intitulée كيف ما كتشوفوا sur le tableau mentionné. Le titre de la leçon c'est la proposition relative. للإشارة فقط باش نوضع الناس الإطار في الصورة. La leçon هذه كتخص الناس ديال لا troisième année du cycle secondaire collégial. فاللي دار هاد la leçon مزيان، اللي ما دارش باقي هاد la leçon هذه فهي اون ريبيتيسيون ان شاء الله اللي نقدروا نضيفوا فيها شي حاجه. المهم على العموم باش ما نطولش عليكم نطلقوا لا لوسون باذن الله. Alors, j'ai choisi ici quelques phrases selon l'emploi de chaque pronom relatif puisqu'on parle de la proposition relative. Et quand on dit une proposition relative راكم نهضروا aussi على un pronom relatif هذا هو الدافع. كاين دافع واحد اخر غادي نعرفوه من خلال لي ديتاي ان شاء الله اللي كاينين sur les phrases. على العموم la première phrase est la suivante. Moi, de toute façon, ce sont deux phrases. La première, c'est la mère raconte l'histoire. Un point. L'histoire est longue. Je reprends et je répète la lecture encore une fois. La mère raconte l'histoire. L'histoire est longue. Quand vous remarquez et quand vous voyez, nous avons ici deux phrases indépendantes et séparées par ce point-là. D'accord? Mais si vous faites attention très bien, la chose qui se répète en qui يتكرر هنايا في les deux phrases, c'est l'histoire. D'accord? Je vais être en quelque sorte bref. D'accord? L'histoire, c'est l'élément et le composant qui se répète dans les deux phrases. Le premier rôle, au de la proposition relative, c'est éviter la répétition. D'accord? C'est باش نتفاداو التكرار. هادشي اللي بغيت نقول بلا ريبيتيسيون كنتفاداو التكرار اللي كيخلي لا لونغ فرونسيز ولا اللي كيخلي اللغه اون جينيرال بير وكتفقد هذيك لو كوتي استيتيك ديالها والجماليه ديال لا بوتي ديال لا لونغ. فالhistoire c'est l'élément qui se répète. On le prend ici au début de la phrase de cette façon, l'histoire. D'accord? هنا قلت لكم فاش كنقولوا la proposition relative on a besoin toujours d'un pronom relatif. Les pronoms relatifs, les phrases que nous avons ici mentionnées sur le tableau, le pronom relatif, je connais la phrase principale. إذا نمشيو la phrase principale ونفصلوها selon وعلى حسب la fonction اللي جا بها كل مكون من la phrase الأصلية. فإذا رجعنا la mère, qu'est-ce qu'on va dire? La mère, c'est un sujet. D'accord? Quand on passe au deuxième composant de la phrase, raconte, c'est un verbe. D'accord? Si le verbe, bien sûr, raconter, conjugué au présent de l'indicatif, c'est bien clair. Le dernier composant qui reste ici, c'est l'histoire. L'histoire, c'est un COD, dit aussi complément d'objet direct. Alors, quand on parle d'un complément d'objet direct, l'histoire هو l'élément qui se répète. هذيك l'histoire شنو le rôle اللي كتلعبو في la phrase? Il joue le rôle du complément d'objet direct. Alors, ملي كنلقاو l'élément qui se répète dans les deux phrases كيلعب le rôle ديال le complément d'objet direct, هنايا le pronom relatif que nous devons choisir c'est que. C'est bon? Je vais écrire ici là. Et ici, complément d'objet direct. Je répète, quand vous avez l'élément qui se répète dans les deux phrases, joue le rôle du complément d'objet direct. On met avec l'élément qui se répète au début de la phrase, on va comme pronom relatif que, oui, il joue le rôle du complément d'objet direct. Le reste est très simple. Je reviens au reste de la phrase principale, les rois la mère raconte. On va de cette façon, la mère raconte. Et aussi, l'histoire au début de je le soumets par la suite. On termine le reste de la deuxième phrase, ça devient langue de cette façon. La phrase devient répétée de cette façon, la mère raconte l'histoire est longue. Ça devient une seule phrase complexe qui comprend, ça veut dire qui rassemble les deux phrases. L'histoire que la mère
Pardon, que la mère raconte, j'ai oublié. Pardon, que la mère raconte. Et l'angle. La phrase devient de cette façon, comme vous voyez, une phrase complexe qui rassemble et qui contient les deux phrases. Ou comme vous voyez, la répétition de quelqu'un. Alors, chers élèves, on passe maintenant au deuxième cas, ou plutôt au deuxième exemple que nous avons, qui a une relation toujours avec la proposition relative. La phrase. La mère parle de l'histoire. L'histoire est longue. J'ai gardé le même sens, ou plutôt le même sujet qui parle de l'histoire. Vous allez savoir par la suite pourquoi et pour quelle raison. La mère parle de l'histoire est longue, toujours pour éviter la répétition. L'histoire, c'est l'élément qui se répète ici. De cette façon. D'accord? On met ici l'histoire. Toujours. Quand vous mettez l'élément qui se répète au début de la phrase, une proposition relative, il a besoin toujours d'un pronom relatif. Est-ce que la question qui se pose, encore une fois, on va mettre le pronom relatif, ou là on va mettre un différent pronom relatif, le premier. Alors l'histoire, elle a ici, il joue le rôle comme le premier exemple complément d'objet direct, ou bien il joue un autre rôle, ou bien il a une autre fonction dans la phrase. Et là, la mère parle de l'histoire. C'est pas l'histoire toute seule, mais avec un moyen qui s'appelle plutôt appeler la préposition, ça devient de l'histoire. La question qui se pose ici, la mère parle de quoi? Alors quand on dit de quoi, ou bien de qui, etc., on parle d'un complément objet indirect. Et là, il n'est plus un complément d'objet direct, mais ça devient un complément d'objet indirect grâce à la préposition de. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de mettre que, on a notre pronom relatif, les lois. Bon. Et le reste est très simple et très facile. Maintenant, la phrase comme de cette façon, l'histoire dont la mère parle, dont la mère parle et longue. Et comme vous voyez, nous avons la deuxième phrase bien prête à votre proposition, votre disposition. On passe maintenant à la troisième phrase. Très vite, s'il vous plaît, j'accélère pour ne pas être prolixe. Si on a une sorte d'ennui, si vous voulez, ou bien une monotonie, on passe à la troisième phrase. La famille passe les vacances à l'île. L'île est magnifique. La chose toujours qui attire l'attention, c'est l'élément qui se répète. العنصر اللي كيتكرر هو اللي كيدير الانتباه. اش كنديرو؟ كنحاول نختزلو بهذه الطريقه اللي هو انا لي دوزيام فرانس سي ليل. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On met هذاك l'élément اللي كيتعاود اللي هو ليل. N'oubliez pas cette action circonflexe s'il vous plaît sur le i qui devient l'île. اشنو قلنا باللي ملي كنوضعوا هذاك l'élément qui se répète اشنو كنمشيو نقراو directement c'est le pronom relatif. واش encore une fois غادي يكون ça va être que ou bien ça va être non. On va savoir. Alors, ce qui va nous guider, c'est la fonction de la phrase. La famille passe les vacances. On va poser la question. Là, on revient à la première phrase. La mère raconte quoi? Quoi? On pose la question d'une façon directe. C'est un complément d'objet direct. Il est appelé complément d'objet direct. On pose la question, d'une façon directe. Et si, et les compléments d'objet indirect, parce que qu'est-ce qu'on dit dans la question qu'on la pose? La mère parle de quoi? On n'a pas dit quoi, mais de quoi? Complément d'objet indirect. Et si, on pose la question encore une fois. La famille passe les vacances à l'île. On va pas dire quoi? Elle est incorrecte. On va dire où? Parce qu'on parle dans la phrase, dans le sens, la signification, le معنى ديال la phrase. كنتحدثوا على مكان. On est on pose la question de cette façon, avec cet élément-là, avec un accent grave. Je répète, un accent grave sur le E, mais la confusion avec O, la coordination qui joue le rôle, ou bien qui exprime le choix. Et c'est O aide, on l'emploie pour poser la question, elle a un cercle,
le pronom relatif ici c'est O, c'est pour cela on va mettre O avec, je répète, un accent grave sur le E et on termine le reste de la phrase l'île où la famille passe les vacances, d'accord? Et on termine est magnifique. S'il vous plaît, très vite, باش ما نتعطلش عليكم mes chers élèves ومتتبعينا الكرام على قناتنا المحترمة. Il reste une dernière phrase qui est, comme vous voyez, elle est à la fin, Inch'Allah, de la leçon, mais avant, un peu de patience. La famille passe les vacances à Lille, la même phrase, un petit changement, pardon. La famille passe les vacances à Lille, la famille est heureuse. Et là, l'élément qui se répète ici, c'est la famille. De cette façon, on dit la famille. شنو محتاجين هنايا encore une fois un pronom relatif qui me donne la première, deuxième et troisième phrase. Le même dernier le principe de la proposition relative. Encore une fois, on reprend. Revenons à notre temps, on enchaîne, si vous voulez, avec toutes les expressions. La quatrième phrase, ou plutôt le dernier cas que nous avons, qui est toujours en relation avec la proposition relative. La proposition relative. حنا واحد لا كيسيون عفاكم الا تذكرتوا ونحاول نرجع ليها علاش كتسمى السؤال المحوري او بلوتو لا كيسيون فوكال ديال الدرس كله علاش كتسمى بروبوزيسيون ريلاتيف بعد ما نسالي لو ديرنيير او الحاله الاخيره افيك لا ديرنيير فراز غادي نرجع نسمي ونقول ونوضح علاش كتسمى بهذيك الطريقه. الوغ encore une fois كيف قلت لا كاتريام فراز او بلوتو لو كاتريام كا لا فامي باس لي فاكونس ا ليل لا فامي اي اوروز. هنا الا قارنا لا تروازيام الى كاتريام فراز l'élément qui se répète dans la quatrième phrase, c'est pas l'île بحال troisième, mais c'est la famille. هذاك العنصر اللي كيتعاود ليه هو لا فامي كنوضعو مرة أخرى. إلا تبعتوا معايا ديال الديبي من الأول راه غادي نكتشفوا بلي راه ديما هذاك l'élément qui se répète كيحتاج ان pronom relatif. شكون اللي كيحدد لو pronom relatif؟ كيحددوا لا فونكسيون ديال داك العنصر اللي كيتعاود في لا phrase dans la phrase. Et si c'est un complément d'objet direct, il demande que. Et si il joue le rôle du complément d'objet indirect, plutôt il demande donc. Et s'il joue le rôle du complément circonstanciel de lieu, j'ai oublié de le mentionner de cette façon, CCL, ça veut dire complément circonstanciel de lieu. C'est pour cela que j'ai mis avec l'accent de Allah يخليكم مرة أخرى أعيد. كيبقى لنا لو ديرنيير كا لا فامي هي اللي كتعاود. فهنا كنشوف لا فامي شنو لو رول ديالها في لا فراز برينسيبال. La famille joue le rôle ici de quoi? Par exemple, ici la mère, nous avons dit que c'est un sujet. Alors la famille ici, elle a le rôle du sujet. Mais qui connaît avec le عنصر اللي كيتعاود في deux phrases, qui a le rôle du sujet, la phrase principale. هنا كنوضعوا automatiquement qui. On termine le reste de la phrase وداك الشيء اللي بقى بهذا الشكل بسيط جدا. La famille qui passe les vacances, qui passe les vacances. Ali est heureuse. Alors, chers élèves, متتبعي الكرام، الدرس ديالنا لا بروبوزيسيون ريلاتيف حاولت باختصار شديد نستوفي الحالات الأربع أو على الأقل اللي كيتستعملوا مع لي برونون ريلاتيف سامبل اللي هما ك دون ou et qui. باش نختم اولا باش نضيف la proposition relative الان la question اللي قلت قبيله qui se pose علاش pourquoi il s'appelle une proposition relative لسببين. السبب الاولاني كتسمى proposition relative حيتاش كتكون toujours nous avons un nom si vous remarquez très bien que nous avons toujours un nom avec son article un nom. La proposition relative vient pour compléter toujours un nom. Il est toujours introduite par un pronom relatif. Dans ou la qui. Oui. La
Proposition relative كتقول القاعدة est une proposition introduite par un pronom relatif بمعنى كيتقدمها واحد لو pronom relatif بمعنى واحد نهضر معاه وهذاك لو pronom relatif vient pour compléter un nom ضروري وليداتي الله يرضي عليكم متتبعي الكرام ملي كنقول pronom relatif ضروري يجي باش يكمل لي واحد لو او لا كيسبق هذاك لو pronom relatif كيسبقو ان nom هذاك لو nom عنده واحد السميه خاصه qui s'appelle un antécédent. Je répète, Htiada aussi s'appelle un antécédent. Alors, c'est quoi l'antécédent? L'antécédent هو داك لو نون اللي كان كيتعاود او كيتكرر ليا في لي دو فراز ولا ليا في لا فراز يقدر يكون او ديبي يقدر يكون او ميليو دو لا فراز باش تعرف عليه انت كتعرف عليه بكون النون كيكون دائما متبوع بخونون غولاتيف واحد من هاد لي كاتر هادو داكوغ اولا بطريقه اخرى معاكسه لو برونون غولاتيف مسبوق بانه هذيك هي لا بروبوزيسيون غولاتيف مرة أخرى نتمنى ما نكونش قلت عليكم نصبروا معايا وليداتي الله يجازيكم قبل واحد من ديرنيير اكسبسيون واحد الاستثناء اخير جدا تجدر الاشاره اليه خاصنا ضروري نوضحوا اللي هو كيتواجد في هذه الفاز الاخيره هذه حاول نحافظ على نفس المبدا ولكن لاحظتوا واحد المكون غيرته ما تعرفوا علاش وشنو هو لا ميم راكونتي ليستوار اي اونك هنا اونكور اون فوا كيف ما تعودتوا معايا ان ليليمون كي سو ريبيت خاصنا ضروري نتفاداو اللي هو ايسي في لا فراز سي ليستوار كنشدو كنوضعوا او ديبي دو لا فراز ولكن هذه المره غنسولكم ونقول لكم اشنو سميناه داك الساعه سميناه ان antécédent. Antécédent pourquoi حيتاش antécédent avec T s'il vous plaît هذاك الانتيسيدون حيتاش غادي يجي من وراه ان برونون غولاتيف ولا هو كيسبق ان برونون غولاتيف سي دو هنا في ليستوار جو لو رول توجور على لا بروميير فراز ديال اللي وضعنا في اليوم ولا كتعقلوا غادي يجي من وراها لو برونون غولاتيف كو اللي ما عقلش على هذوك اللي جبناها نوريه قلنا لا مير سي ان سوجي لو فيرب راكونتي سي لو فيرب سي ان فيرب كونجوغي او باسي كومبوزي ليستوار سي ان سي او دي ها علاش وضعنا كو باسكو ليستوار جو لو رول كتلعب الدور ديال لو سي او دي او بيان لو كومبليمون دوبجي ديالها هنا العنصر اللي ضفناه في الفراز هنايا سي لو فيرب راكونتي الا كتعقلوا في لا بروميير فراز درنا او بريزون مي dans sa deuxième phrase, on l'a conjugué dans un temps composé. Vous avez un word dans un temps simple, le présent de l'indicatif. Dans un temps composé, passé composé. Mais maintenant, on a un auxiliaire plus un participe passé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons le verbe qui se conjugue, n'importe quel verbe, qui se conjugue avec un auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais. Si vous remarquez très bien que la mère est un sujet féminin. Alors, il a accordé, on dit non. السبب الوحيد اللي كيمنعنا هو انه موجود في الاوكسيليير افار ولكن فهاد الطرز ديال لا بروبوزيسيون غولاتيف ملي كيكون عندك ان كومبليمون دوبجي ديريكت وعيد كيكون عندك كومبليمون دوبجي ديريكت كيصبح اونتيسيدون كتبعوا هاد لو برونون غولاتيف اللي هو كو يعني كتشوف لو برونون غولاتيف كو وهاد كو اصلها شنو لوريجين ديالها الاصل ديالها هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت فهاد الحاله الوحيده فاش qu'est-ce qu'on fait? On fait l'accord. شنو كنقصدوا بالl'accord؟ بمعنى كنوافقوا دو فيميناج كيفرض علينا ليستوار انا نقول لكم وليداتي بلي ليستوار سي ان نون فيمينان يقدر لو كانوا عندنا لي زيستوار اسي نديرو كوم سا بسات فاسون اون اجوت ان اس اس سي ça devient les histoires que pardon j'ai oublié de mettre la mère que la mère pardon ou la mère, on doit le verbe à raconter. De cette façon, je nous donne le complément d'objet direct qui est l'antécédent, mais tu peux prendre relatif que, je nous dis l'accord. L'accord mariage, l'accord mariage, avec l'antécédent, je nous un complément d'objet direct. Et maintenant les histoires. On va dire aussi un reste de pluriel et je termine le reste des phrases. De la phrase, ça devient là, les histoires, puisque j'ai mis les histoires, ça devient sans. On a de la phrase asliya, de S, mais on a de S, mais on a bien la norme, qui est féminin, singulier.
ونكمل لو ريست دو لا فراز. جو ريكابيتول الآن ملخص. La proposition relative vient pour éviter la répétition وباش تعطي لا لونغ واللغة الفرنسية الجمالية ديالها اللي كتفقدها ليها المسألة ديال لا ريبيتيسيون. فكتشوف العنصر اللي كيتكرر في لي دو فراز كتوضعو كتبعو ان برونو غولاتيف. لو برونو غولاتيف شكون كيحددوا لك الوظيفة اللي كيلعبها هذاك العنصر اللي كيتعاود في الجمل الأساسية. مرة كتوضعو بكي، مرة بكي، مرة دون، مرة هو افيك ان اكسون غراف. نزيد الاستثناء الأخير اللي ضفت دابا عاد شويه هو ملي كيكون عندك ان كومبليمون دوبجي ديريكت بمعنى خاصك توضع لو برونو غولاتيف كو بعد لونتيسيدون اللي كان كومبليمون دوبجي ديريكت. ملي كيكون عندك ان طون كومبوزي زعما مركب كيما بغا يكون بمعنى عندك اوكسيليير بلوس بارتيسيب باسي. في هذه الحاله كتوضع هذاك الاوكسيليير كيما هو واخا يكون سانغولير واخا يكون بلوريال. هذاك لو بارتيسيب باسي شنو كدير له لاكور بمعنى كتوافقوا مع لونتيسيدون. كان لونتيسيدون فيمينان سانغولير كتزيد سولمون لو ان. كان لونتيسيدون كيف ما لاحظتوا قبيله بلوريال فيمينان او فيمينان بلوريال اون اجوت ان اس وما تنساوش نديرو سون لونغ باش ولاو لي زيسبار. ولذلك نتمنى نكون افدت واستفدت حتى انا معكم بهذه المعطيات هذه. ان شاء الله الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. لقاءنا ان شاء الله مع درس واحد اخر ولا حصه واحده اخرى ان شاء الله تكون مختلفه ولا شي تمرين ولا اكزارسيس. هاد الامر نرجعوا ان شاء الله مستقبلا في لي زونطرينمون في ليزيكزارسيس مستقبليه. شكرا ونتمنى ما نكونش طولت عليكم وبالتوفيق ان شاء الله واعتذر على الاطاله والسلام عليكم.